बैठ जाओ नीचे, चलो भाई 2 मिनट बैठ। आपका हो रहा है? हाँ जी। आप इधर आ जाए ना। अरीब व्यू आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बनी गाला सब जेल में बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात हुई है। सबसे पहले हमने उनकी सेहत का पूछा है। उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्हें वो प्रॉब्लम आ रही है कि जो जलन का मसला आ रहा है, और वो कह रही है कि मेरे मुंह का टेस्ट नहीं है, मैं पानी भी पीती हूँ तो ऐसी वाला टेस्ट है मेरा जैसे कोई इंसान मेडिसिन खाता हो, एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद जो टेस्ट होता है वही वाला है। बिल्कुल इन्होंने डॉक्टर्स भिजवाए हुए थे, लेकिन वो डॉक्टर्स छोटे छोटे डॉक्टर्स थे, हाउस जॉब वाले थे, और उन्होंने सिर्फ मेरा बीपी चेक किया है, और इसके अलावा मुझे और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। उसके अलावा उन्होंने अपने कुछ खदशात का इजहार किया है। उन्होंने ये खदशात का इजहार किया है कि जिस तरीके से उनको खाना दिया जा रहा है, और बार बार उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मिर्चें हैं, और फिर जब खाना दिया जाता है तो आके फिर उनका बीपी भी चेक किया जाता है, और बीपी चेक करके लिखा जाता है कि उनका बीपी हाई है। बीबी कहती है कि ना मुझे कभी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर का मसला हुआ है, ना शुगर का मसला है, ना ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई और बीमारी है, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। लेकिन ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है तो ये लोग कहेंगे कि बीबी की तबीयत ख़राब थी, बीपी हाई हो गया और बीबी को कुछ हो गया। तो उनको खदशात है अपने ज़िंदगी के मामले के बारे में, उनको ख़तरात है, और आज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका सही तरीके से स्पेशलिस्ट से मेडिकल चेकअप कराया जाए, और उनके शौकत खानम का जो हमने डॉक्टर्स की पिटीशन दी हुई है कि शौकत खानम के डॉक्टर्स का आके वो कंबाइन उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। बाकी बातें नईम करेंगे, लेकिन हमें हाई कंसर्न्स हैं। आज उनकी फैमिली भी मिली है, आज उनके डॉक्टर्स भी मिले हैं, और उनकी फैमिली और जो लॉयर्स जो है ना वो दोनों मिले हैं। तो जो फैमिली और लॉयर्स दोनों को उन्होंने कहा है कि उनका सही मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात है, और उन्हें ये खदशात है कि उन्हें यहाँ ये कुछ कर देंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशाल यूसुफ ज़ई इनका नाम है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, बीबी साहिबा से मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में मेरे साथ खड़ी हैं मिशाल यूसुफ ज़ई, ये भी मौजूद थी, और उसके साथ साथ बैरिस्टर गौर साहब, सलमान सफदर साहब और सलमान साहब एक और हमारे एडवोकेट हैं, वो मौजूद थे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मुलाकात हमारी कोई आधा पौना घंटा जारी रही है। जो इन्होंने बताया बिल्कुल ये ठीक बता रही हैं, और उन्होंने बताया कि पहले दिन जो मेरा रोज़ा था तो मुझे खाना दिया गया, उसमें मिर्चें थी, मैंने खाना जो है वो खाया, कंप्लीट किया, लेकिन जो ही मैंने नमाज़ पढ़ी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ नमाज के अंदर ही वहाँ पर नमाज अदा करना। और जब मैं जो है मेरी आंखों में पानी शुरू हो गया, नाक में पानी शुरू हो गया, और वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो ऑफिसर थे ऊपर खड़े हुए, उन्होंने आकर उनसे पूछा कि खाना ठीक था, तो मैंने कहा जी ठीक था, मिर्चें थी। कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा जी बस मिर्चें थी। कहते हैं हाँ मुझे पता है मिर्चें थी। तो उन्होंने कहा फिर पूछ क्यों रहे हैं? तो लिहाजा उन्होंने बताया कि जब खाना खाया जाता है तो उसके बाद मेरे जो होंठ हैं वो वाइट हो जाते हैं, और जो एसिड जैसे एक कोई चीज़ दी जाती है उसके अंदर कोई चीज़ मिलाकर, तो खाने के अंदर वो चीज़ जो एसिड है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो तबीयत है वो नासाज हुई। और उन्होंने कहा कि मैं सुबह मतलब उठी हूँ तो मेरा गला जो है वो उसके अंदर इस तरह से छाले बने हुए थे कि मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाई, और शाम मैंने वो जो है वो उबले हुए चावल जो हैं वो खाए हैं, और इसी तरह से वो जो खुराक है वो मुझे दी जा रही है। मेडिकल के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बताना चाहें कि मेडिकल के हवाले से जो हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर अभी तक कोई सदेबाब नहीं हुआ और कोई टीम नहीं भिजवाई जा रही। देखें, जो सेहत का मामला है, किसी के जान के हवाले से मामला है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तक जो है वो क्यों नहीं उनको मेडिकल की जो डॉक्टर की हमारी जो टीम है या पिम से जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या डॉक्टर फैसल उनके मौलिज हैं, उनको क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही? यही वजह है कि पता ना चल जाए। वहाँ पर एक टीम भिजवाई गई है चेकअप करने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो जो मशीन ब्लड प्रेशर के हवाले से गई थी वो वैसे ही ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने वो ब्लड प्रेशर मेरा कहा कि हाई है। तो मैंने कहा मेरा तो ज़िंदगी में कभी हाई नहीं रहा। तो साथ एक दो और लोगों के चेक किए तो उन्होंने कहा कि सबके ही हाई बता रही, क्योंकि वो मशीन ख़राब थी। मेरे इसरार करने के बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती जो वो रिपोर्ट लिख कर दे दी कि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। अब बात यह है
کہ اس طرح سے ان کو جیل میں یہ جو سب جیل قرار دی گئی ہے ان کی مرضی کے بغیر، اور ہائی کورٹ میں ایک جو وہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں جیل کے اندر، اور یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ وہاں پر اڈیالہ جیل میں سپیس نہیں ہے، اور یہ تیسرا بہانہ بنا رہے ہیں کہ وہ کیونکہ سابقہ وزیر اعظم کی وائف ہیں اس وجہ سے ان کو جو ہے وہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری ٹیم نے بڑا واضح بتایا کہ جناب کسی طرح سے یہ ایکس پرائم منسٹر کے اوپر تو یہ بات جو ہے وہ ہو جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے، لیکن ان کی مسز کی حد تک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس رپورٹ کو یہ کہا کہ یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے رپورٹ دینی ہے وہ بھی دیں، ابھی تک وہ رپورٹ جمع نہیں ہوئی، تو لہٰذا انہوں نے ٹائم ان کو دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آگے جو ہے ہائی کورٹ لائے عمل بناتا ہے، لیکن بات ہم بار بار یہ کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خدشات ہیں اور ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ دور کیے جائیں۔ ڈاکٹر کی ٹیم جو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اجازت دی جائے اور ان کو جا کر چیک کریں۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا ہے کہ جب کھانا کھایا جاتا ہے اس کے اندر مرچیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی میں پانی پیتی ہوں تو اس کے اندر مجھے پانی کے اندر ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی کیسز کی حد تک جو ہے اپڈیٹ جو ہے وہ مزید جو ہے آپ کو یہ دیں کہ وہ ہماری جو اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے اعتراض لگتے ہیں، جیسے پینڈنگ کیا جاتا ہے خان صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے، یا جیسے ان کی درخواستیں ڈیلے کیا جاتا ہے، وہ ٹیکٹس تو جاری ہی جاری ہے۔ اس کے اوپر ہم بھرپور طریقے سے مزید جو ہے آواز اٹھائیں گے، اور آواز اٹھانا ہمارا حق ہے جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔ دھاندلی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق ہم جیت چکے ہیں، اور دھاندلی کے ذریعے ایسے لوگوں کو نافذ کیا جا رہا ہے جو کہ کرپٹ ہیں، جو کہ چور ہیں، جن کو پہلے نافذ کر کے پرفارمنس ان کی دیکھ لی ہے۔ اب جو دلوں کا وزیر اعظم ہے، جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، جس کی بدولت پاکستان آگے جا سکتا ہے، اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کر اسے اندر ڈال دیا گیا ہے اور اس کے کیسز فکس نہیں کیے جا رہے۔ آج بھی اگر وہ ڈیل کرے، اگر وہ کہے کہ میں ایبسلیوٹلی ناٹ والا جملہ واپس لیتا ہوں، میں کوئی لا قانونیت کے اوپر بات نہیں کرتا، میں رول آف لا کی بات نہیں کرتا، تو فوراً اسے نکال دیا جائے گا۔ لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، آپ کے لیے کھڑا ہے، آپ کی اس قوم کی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اور آخری سانس تک جیسے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، لڑ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم بھی آخری سانس تک اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ بی بی نے ایک بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً سے پہلے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ ان کو یہ خدشات ہے کہ خان صاحب کو بھی بنی گالہ سب جیل میں لایا جائے گا، اور پھر قوم کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ خان صاحب نے ڈیل کر دی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے، قوم کو آگاہ بھی کیا ہے، اور ہم لیگلی بھی اس پہ جا رہے ہیں کہ بی بی اور خان صاحب دونوں کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، اور اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو انصاف پہ مبنی فیصلے کریں۔ بہت شکریہ۔ مائک بات نہیں۔ اچھا